Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam. Okey, bagus. Teruskan, Arifah. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Allah. Alam yajidka yatiman fa'awa. Semua sekali, 1, 2, mula. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'awna. Okey. Okey, 1, 2, mula. Wa wajadaka okey, Kak Long coba. wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna. Allah salli ala sayyidina Muhammad. Okey, cepat-cepat abang ah. Okey, abang ah. Wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna. Abrar, yalla yalla yalla. Bisur'ah ya Abrar. ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. Ahmad Azfar. Ahmad. Kah. ووجدك ضالا فهدى ووجدك Sekali lagi. Lagi. Ahmad ni fokus. Fa'auna. Fokus lah, Sekali Ahmad. lagi, Ahmad, fokus. Wa wajadaka dhallan. Wajadaka dhallan. Hilang fa'aghna. Okey, sekali lagi. Ulang. Okey, terus. Wa ووجدك ضالا فهدى ووجدك bertuah anak. Okey, faham al-yati semua sekali. Semua dalam merah. Faham? Fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Aywa.
दोस्तों ऐसे ही नई इस्लामिक वीडियोस पाने के लिए हमारा चैनल इशाअतुल इस्लाम कहराना सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि नई वीडियोस आपको मिलती रहें। शुक्रिया।